Welcome back to the Twisted Sisters podcast. We are back. We are so back. So, Unsay nakapabalik sa ato aday para mag-podcast. I think it's because happy ta sa monetize sa YouTube. Surprisingly, Actually, wala lang. It's Actually. July again. It's been 1 year since Actually, nag-start Day. sa podcast. July 12 gyud atong first upload. Actually. So, Perfect day. Araw na kalayaan mo na ay June 12 din. grabe ang July, guys. Kay Grabe. Sa tinuod lang. Kung naninood ta. a year ago from now, may nag-start, guys. And I can't believe it's been a year. Paspas na kaayo. Day. And surprising, na-surprise ko actually sa ato ang consistency. Sa ato ang consistency sa pag-post at first and then maragdugay ka nawala. Maragdugay kay nawala. Unya pagkahuman after But ato. I'm surprised na nakaabot tag 10 episodes. Unta. Ay, 9. 9. Kaso na redacted ba ang original Ay, okay. na Episode 5. episode 5 na grabe ka? Nonsense. Okay, kung kabalo mo, kabalo mo. Kung kabalo Pero mo, kung wala mo kabalo, malalaman. you wait. Malalaman nyo. Actually. Mahibalan din ninyo, guys. So, lang. Let's just wait for the, Wait for the big the kuan. TikTok boys story time that you've all been wanting. Kung natay Piolo story time, hindi magpapatalo Actually. ang ating TikTok boy, candidate number 2. So, don't you worry, guys. We're going to be discussing that in a further episode. Actually. Number 1, what we've been doing since nawala mi sa podcast, kana TikTok boy story time, and another episode about our work and yes. the VA life. And this episode is about Whole phases. Grabe, day. Napansin ako with us and our episodes is that majority na kanang nagapatok yun na episodes is kanang talking about Whole face. our like kanang experiences with dating, sex and sexuality. Yes. Kanang ingana ng mga episodes kay kanang ganahan kay mo no, grabe na. Ganahan kay sila makabalon sa mga business ato sa ato ang koan. Actually, Grabe So, man yun. we're going to be discussing that today, and since body counts, Yes, it's such a hot topic. yes, these it's a days. very hot topic these days. Kay actually, that's one of the first questions. So, Mag-definition of terms, ha? sige. Para Definition, dili sila mga makon- thesis man daw ni Dai. Review ni. Kaya naman tayo mga Actually, loyal followers actually. diri na kanang kabalo na sila sa ato ang mga definition of terms. Yes. Pero review ni siya sa mga kabalo na Okay. and kuan ni siya orientation sa mga new followers. So sige. What is booking? So, booking, kuha na siya, guys. Kanang mag-doing the deed, Doing the deed. having sex, Yes. essentially. Mhm. Hooking up, Hooking up. particularly. Na, matawag na mo siya na booking. It's an inside joke between us, manggod. Yeah, Kaya yeah. mura man good mig karang mga Ang mga pokpok. marami yung mga pokpok. But we don't get paid how I wish. Actually, like during yung katong mga first mga months of our whole Whole phase. phase, kay murag ka nang, Sunod-sunod. mag-booking na pud ko. Boom, boom, boom. Murag, Back ganun. sunod-sunod, manggit siya. So, murag jud mig ka nang naay mga Okay. appointment. So, mo siya natawag na mo siyang booking. But dili, kay makakita ko sa nun ay mag-comment na, ha? Ano di? Walker din Walker sila? dai mo? Actually, dai katong nato isa ka babae nga, anak ko ba nga ka nang maka-discover na gini nyo na diha ko gapamuring sa Reddit. Kay nana ko sa Reddit. Naan ako sa kanang subreddit na Pahungaw Davao. Naan ako dai. Tapos discover na gini nyo nga. Diha ako pamuring sa Reddit. Tiga pamuring dai ka. Kapamuring ko in a sense na kanang hooking up. Yes. Pero But we don't get paid, guys. How I wish. Wish ko lang. Kalisan mo, guys. Wish ko lang. Dili na, so you don't take booking in a literal sense. Yeah. Kuan na siya kanang, it's just an inside joke. Term man po between na sa us. mga bayot na kanang Actually. na-booking na ni mo si Kuan. Actually. Na, correct. So, lang to siya. I-appropriate lang na mo. I'm Ngukib so sorry. bilang tawag na. Ngikob na ngikob. Ay, salamat. Ngikob. So next Okay. is the toothpick. Toothpick. When we say toothpick, it means gamay na Toothpick. bird. Gamay.
Gamay na tool. Yes, Kay- gamay na tool. Ano man siya, no, kana self-explanatory naman Yes. siya na, toothpick yun siya. Gamay Dili kayo siya. Like, pwede na siya ipangiki. Ano? Actually, so, amo na siya mong term for small penises. Grabe naman gan. Whole face. O, muna siya booking. Whole Kana. face. Kana, The face in your life nga, magigat-igat. mag-igat-igat, mag-dating people, kanang having multiple partners, kana. Body count. Yes. Body count, kana, it's how many sexual partners you've had. Or pila nakabuk imong napatay. Ano? Actually, mga tanong, body count, Pila mong body count? Saman, napatay? napatay or Or kanang, make your question clear. Okay. actually. So, muna to siya mong definition of terms. Okay. And I think if It's time. you've been listening so far, magets na ninyo Yeah. ang among mga ano. And for sure, ang So, mga wala na yung loyal... mag-comment ha. Kung si booking, kung si kung ano. Actually, ang mga loyal na mga listeners, kabalo Kabalo na na ni sila sila, where we actually. stand sa whole face. Pero, kailangan na to gyud ni iklaro. Yes. Ay na-feel yun ako nga it needs to be. Yes. Yung marag ka na Cleared. na-trigger. Yun Na-trigger ko. specifically. Trigger ko. Nagagot ko. Trigger happy ram ako. So, number 2. Number 2, why, kani gyud ang ultimate question. Why is body count suddenly a hot topic? I think it's namang ko yung ano, it started with the katong Netflix K-drama. Called okay. S-Line ba to? Or I'm not sure. I did not watch it. Ay, K-drama gyud ito. Oh, yeah, K-drama siya na kanang babae at ato siya niya siya makita ng mga red lines Yes, on top of people's heads. And Right. then, mao dito siya ang number of body count sa isa Sa ka katao. person. Yes. So, karon, Sorry. So, kato, nahimo to siyang trending sa social media, and then people started giving out their unsolicited opinions about body counts, ana-ana, and kato, we specifically saw this one post of a girl, like kanang content creator to siya, si Odessa. Ireel, Mm. oo, tapos, unsa ito iyang post, like kanang, she was just saying na murag, Yeah. it's nothing to be ashamed of. Yeah, ang iyahang context is, ang yun niya is, magmatter ba daw sa iyaha ang body count? Mhm. Ang iyahang gusto iingon is, dili magmatter sa iyaha kung iyahang partner daghag body count. Okay. He would accept him no matter what. Basta tarong siya nga tao, like, dili siya kulatahon, bukbukon, mag-provide and everything. Actually, Dili magmatter sa iya kung iyahang partner daghag body count. mm-mm. Mao iyahang gusto ipasabot. Kaso ang mga tao walay common sense, walay reading comprehension. bulok. Kana ko mapansin sa mga tao sa social media, like especially sa Facebook. Mm-mm. Like makita lang nila ang word na body count or whole face or whatever, like kanang anything about sex, kanang matrigger din sila na, dili, kanang, ikat, burikat. Ano dayon? ano dayon sila kanang, they instantly feel like they're being attacked, Yes. or kanang, murag their belief is being attacked. Yes. Kanang nga na good, which is not the case. Na Like, kanang murag, dapat dili daw na siya i-normalize, dapat dili daw siya kanang, basta kanang, na din mga bata, na din mga kuan, dapat dili daw na siya kanang murag, himuon na to nga murag casual lang, kay it's a sacred deed, inana ilahang ano dahil, especially and most especially mga tao sa Facebook. yes, Facebook yun. Facebook yun. So kato, we saw that post and we got triggered. Like, kanang sa chat pa lang, guys, kung kita niyo ang mga chat, kanang annoyed na kaayo me. And then, I even saw like a lot of my Facebook friends kanang Actually. i-share to siya na post, and then kanang ginabara na ang katong original Yes. poster, ginabara siya kanang murag kay igat manggod igat manggod ka, ana. pokpok. Like kanang bordering on slut shaming, Yes. bordering on being so misogynistic kanang, and it really triggered us to do this episode and clarify our opinions and give out our unsolicited Unsolicited opinions advice, also yeah. for about kani whole face. Kana. Unya, sige, unya na ma-discuss ra gyapon na. Okay. How do you feel about this issue? Okay, naman na siya. The topic is inherently misogynistic. Kana. Yes, it is because kato, I explained it na kanang in there na it's
who benefits in talking about The whole face. the whole phase or the body counts of people? Kanya akong question. If lalaki kaya ang nag-post ato, would it be dragged the same way? No, because this topic, women are inherently judged Yes. more often than men are. Super. Kay kung lalaki magod like more, grabe, hawda niya. Uy, natira na niya si Kuan, natira Yes. na niya si kani, gwapa kay to pero nakuha. Yes, there is a niya. double standard yun. Pero pag babae ang maginana, day, wow, salamat. Kulang na lang ilansang ka sa cross. And majority pag yun sa mga nag-share ato na post kay kanang gyud kanang mga guys yun na kanang unsa man ni siya Kani ha. sige na. Kani ha. Si toothpick number 1. Ikaw, toothpick number 1. Kaila ka kinsa ka? Di ba gishe? Friend di ay sila. Friend mo or Yes, friend me sa Facebook. friend sila sa Because Facebook? schoolmate me dati. Karon nakita niya nga gi-share to ni toothpick number 1. Unsa to yung ingon? Ay, Basta murag ka ng against siya sa against post sa siya. girl, like murag against siya sa I can remember na murag ginabaran niya. Oh, gislut shame niya in short. Gislut shame niya in short tong girl na against siya sa wabi ka nagdala og kondom tong pag-booking na to ha. Aska pag yung gamaya. Duhara to, it's either nakalimot siya dalag kondom or walay makasya. Actually, Kung ako'y mahulog. kung ako'y mag-slut shame sa imo ha, basig na, matukan ka. Actually. Kung ginano, like, murag ayaw pag double standard ba, kanang, kung lalaki siguro ang nag-share ato, no, siguro murag, okay ra tatanan karon, wala to siya nag-trend, or like, kung nag-trend man siya in a very good way, so murag, basta, wala ko nalipay. Wala ko nalipay, Wala ko nalipay, guys. good. And kato, it's so I don't understand why people are so ashamed of Yeah. that they have a high body count. Mm-mm. And it's not na kami, I don't think it's a secret naman na taas yung mga body count. And it's not that I'm proud of it. Yes. I'm not proud of it. We're just not ashamed of it. And I'm not There's a difference. advocating. Yes. Wala ko Ningon na sige, balandra na niya. Sige, Same sa kung ingon last time. Di ba wala ko ningon nga ipa-auction, i-display ninyo sa Davao Museum yung inyong bilat. Wala ko ningon nga ibutang ninyo inyong number, kanang i-display ninyo yung mga sarili. That's just me. Kana Yes. lang ako kana muna ako lang na siya, wala na ko nagipamugos sa inyo. The same way na ayaw pud ninyo ipamugos if dili mo gusto mag-whole face. If dili mo gusto mag-whole face, that's on you. If ganahan mi mag-whole face, that's on us. Yes, and I think there should be a difference between being proud of something Yes. and just not being ashamed of it. Ako wala jud ako nagika-proud. Pero kanang Di po ko maulaw. na ang tao, like kanang kung if it comes down to it, Yes. I'm not ashamed of it either. Sex is something that happens, Yeah. and it's normal. a parang inherent human Yes. thing that people do. It's a need. Actually, siya. kung mag-stop ta, wala yung mga anak. Actually, Mamatay na to. Ma-extinct ng human race. Char. Maglabad ba gid akong ulo basta wala ko booking. Kuya. There was a time in my life, in our lives, Actually. na kanang di mo gid mi maka-function og tarong basta wala yung booking. Actually, yun. Day mo 1 month na day wala 1 week pa lang pero I'm so proud of myself kay 2 months straight na ko dahil. Char. Grabe naman na. Grabe. Pero dili ni siya voluntary, napugos na lang ako. Grabe naman. Hampi, saan ka na? Uy! Ganahan ko anong nanatay new nickname para sa iya. Yes! Nanatay mga new nicknames. Nicknames. Saan na? Dire-dire sa ata sa ano. Explain our experiences on dating apps about men asking about our body counts just seconds from meeting us. Oh, actually, ako dagan kong experience. Yes, ako sad. That's a thing that people, like men do. I think we've already talked about this before sa Katong Dating Apps episode 3. Yes. Kanang, bago pa lang mo nag-meet, dayon sa Tinder or sa, kanang, bago pa lang siya mo nag-storya or whatever. And then, body count? Body count? Yeah. Dili pa gid i-complete sentence. Dili pa, they don't even do us the courtesy of sending a full sentence. Kalang, body count question mark.
Because I think What's maybe that they think na if naa ka dinha nga app or naa ka diha nga subreddit or naa ka diha nga forum or whatever, that means taas na kag naghanap kag na ano. bisag kinsa na imong na-experience. So kani akong To question. fair pod. Fair, but Actually. kani akong question, if dili man di ka gusto og babae nga inana Why are you looking for women in those apps in the first place, diba? what makes you think na kanang kami dili pud mi gusto og low body count? Like kanang bitong gipangutana mi nimo, tas what makes you think na kanang nag-expect mi nga low imong body count nga same raman tana sa isa ka platform, Actually. di ba? So di na ko magets gyud na kanang body count. Una pa niya pangutana na akong body count kaysa sa akong pangalan. Actually, najud to yung one time na kanang perfect na kay siya na guy, like, Ay, ka remember ko ana. perfect na kay siya na guy, like, pogi, gwapo, pogi, gwapo, na sakyanan, Perfect na gid kay Naikondo. pogi na gwapo. naikondo niya, gwapo, good conversationalist, and then, like, towards the end of our conversation, sige, nakaplano namin, mag-meet up, anana, kalita siya gingog, body count, cancel da yun, block da yun, like, it's so off-putting. Oh. That's the best way I can phrase it. Kanang off-putting yun siya marag, ay, like, that, nga lagi lang naong, like, that one sentence, I don't even think I could call it a sentence, freeze. it tells me exactly who you are as a person. Yeah, exactly. Unsa imong personality. And it tells me that I don't want to be associated with you. I don't want to talk to you. We're not gonna get along. Kana. Kaya naman kay mga lalaki day na kanabitong dili na nagamatter sa ila. Si psych guy. Day pagpangutana ni psych guy sa ako ay ako first actually nangutana sa pero na imong body count. Ano siya na katorgi daw yung ex-girlfriend. Ano okay lang sa imo kung 201 na ako. Kaya so, joke lang to, dili 201. Nako, okay lang sa imo kung 201 na ako. Siya nga naman day. Kung dili wala nag-matter saya. Funny lang kay kanin siya, di mo puti ka uyab po. Pero it's okay. I respect that. Si Hampi nangutan na siya sa imo, ha? Day, kung magpangunatan, anay mini Hampi, day. Ay. Murag. Ma-hurt ko. Ay! Hala ko. Mayngan siya nga, kanang currently, karon pila mo ka buhok? Basig mo na siya. Hilas niya kayo siyang no. Wilson! Nasigan siya. Nabi kayo mag-relapse ko na. Beta din. Uy! Kasi matingalan ako sunduro, day. Lakal sa ako, 15 day. minutes break. Uy, salamat. Okay, anyway. Moving on. Sige, go. Okay, give us your hot takes on whole phase and body counts. Kani ha. Sige. This is a very hot take, and I know I'm already gonna get shit for this. Having only one body count as a 30-year-old plus is a red flag. If you're someone, I don't care if you're married or not, having only one body count, 30 years old na ka, 30 years old plus na ka, have you done nothing in your life? Sorry guys ha, pero kanang explore po doy, grabe naman na. No? Especially if you're single, ano si mo gibuhat sa mo life? Sorry, siguro that's just me and my kanang preference talking. Okay, you don't have to take my advice or any ginaingon lang dyan ako opinions. You may have a different opinion and that's okay. Pero to me, you have to explore, especially if you're that old na, and you're in your 30s or plus. Yes. You may already have a good job, you're already at a good place in your life. It's time to start exploring, and it's never too late. Go! Correct! Go na! Actually, ako po day, I would rather date someone na kanang had multiple whole faces in his life than a virgin. Yes. Dili ko gusto na, ako pa ganimong tudlo. And then when we're 50, 60, diha pa siya mag-whole face. Kung kanus gusto na lang ko mag-retire me and mag-travel me sa Europe. Tapos imong gitudlo sa iya ha, gamiton niya sa lain. Excuse me!
Wait lang. Grabe naman ah. Diba? Like, ako po, bitaw, I would rather choose someone na has had multiple whole faces than someone na virgin. Yes, specifically kato akong ginaingon na it's a red flag. It's specifically talking about kanang in a partner. It's a red Yes. flag in a partner. Like I don't think I want someone who has never had experiences like that. Specifically in the bedroom yun, because Yeah. I don't wanna have to teach you things. But again, that's just us. Yes, Kami ra na. actually. Like, naman yung iba na kanang gusto gid sila kanang virgin. First time yun. yun, kanang First they're going time. to get to the Diba? together, explore together. Break the sila. bank together. Uy, Ana, salamat. kanang inig wedding night ninyo kay mag-crack-crack magid inyong mga panubigon dira kay wa pa nagkalimao. Actually. Pero kana jud bitaw tinuod na day kanang dili ko gusto nga ako pa'y mutudlo sa yaha and kung kano sa amin mag 40-50 kung kano sa nag-retire na mig gusto na ko mag-travel mi sa Europe ipang-apply niya dito sa mga babae na kanang diha pa niya na meet unya Tingala ako. na lang ka. Oh. Actually tinuod gyud because hala oy bitaw tinuod gyud oy red flag gyud siya. Pero akong question is naa pa bay inana nga lalaki na kanang virgin pod? Actually, naagid tayo. Naagid Naagid siguro. 30? 30, 40, nga na, kanang mga, gyud, kung na old maid, na po'y old man. na old, And kani ang something. pinaka-funny gyud guys ha. The ones that are voicing out their opinions online about whole faces, kana pag yung mga, sorry for the term, pero mga bati yung gignaw. mga sexless people, gyud. Kanang, Unsay tawag ni, halata gyud kayo na wala pa gyud gani ka try. unsay tawag ni Jem, ana, incel. Incel, actually. Incel. Kana mga ina na kanang, kung Kabalo na-pick ka me girl, sining sa pick me incel? boy. What's that meaning? Involuntary celibate. Kanang walay choice. Walay choice, kundi mag-celibate kayo. Oh, wala may mo wala may gusto patol. nila. Actually, muna akong ingon, kanang mga lalaki na nag-voice out sa ilang opinion about whole face, unya, incel gani, wala kay right. Kay dili man na mo usala kung walay mo patol nimo. It's not our Suko fault. lang ka, kaya di Oh, mo batol. siguro kay walay mo patol nimo, kana. Bitaw, tinuod na, kung kinsa pa bitaw ng daghag opinion mo pa nang walay experience. Actually. Suko sila because it's their insecurity talking. Kana lang. It's the Very good insecurity point. talking. Kana. Kaya ka na ining magtapok-tapok, siguro silang mga barkada, wala sila ikasturya. Luoy, oy. Naluoy ko, day. Luoy siya in a way na kanang, wala sila choice, na. Pero di ko maluoy dahil sa fact na kanang bitong maghinilas pag yun. Yes. Kanang wala na gani It's not everyone else's fault that you can't get your rocks off. actually. Diba? Correct. It's not our fault that you can't get laid. That's it. Correct. Ano? So, kani, Sana. I think we already touched on this a little bit. Could having a high body count actually be a plus? Do you have, na kayo mga experience din na kanang, na-disclose niya, unsa siya ka-experience, unsa siya kadagan niyang body count, and then, doy, perfect maging ka-experience. Ay, kani siya. Kani ha. Kiligo lagi ko. Uy, sarap! Kanang need kiligon. Shit! Okay. Dagan kag maalala. Call ako gikilig. I'm in a good relationship. Really. Sige, go. Yeah. Ano lang ako, reminisce lang ako gamay. So ako bad ko? Na relationship. Sige, go. Nakoy naka-hook up once na I know, wala niya gi-explicitly ingon, but I know na kanang playboy gani siya. Kanang daga na siya na ano, taga-vida. Pwede rin na mo siya na ugon ron. Sige, tapos. And then, kato, perfect yung kayo. Like, kanang, you can definitely tell na he knew what he was doing. And kanang, kung nga naman good ang lalaki, especially if you're someone that likes to kanang follow than lead in the bedroom specifically. Yes. You like being more submissive in that Yes. sense. Kay, you can just let him do what he does. Kanang murag mo follow the lead na lang yun ka. Bisa And mo then- saon ko nimo. And then after na experience, okay, I'm a changed woman.
Dili man good kid ka ng, ano gid siya, perfect gid kaayo. Like, No? makaingon gid ka na there is really a difference Yes. sa mga women, sa mga men that are more experienced than men who are experienced. Kay katripod ko, uy, naka ng mga inexperienced, Loser. kanang ako yun ilahang first of firsts. Hello. And, iba, lahi lang yun ang performance level. No? Like, purag ang isa kay pang tawag ng tanghalan niya, isa Isa kay kay pang American American- Idol. Actually. Loser. Tawag ng tanga. Grabe. Nabash pang showtime. Visit. Ako dahil kato si Chef. Mumagin na sila ako mga tops. Chef, Humpy, kana. Muna sila. Mga Mga ganan. name Kanang mo, si Humpy, nanay bagong nickname. Wala sila kabalo. Kana na rin na. Kawensya na rin na. Kana, Chef, Humpy, kana sila ang mga top yun na mga bongga-bongga yun. O katong na-booking ako dili sa Avida. Kato siya, notable. Suki mo sa video, eh. Kato, notable to siya. Kaso once lang manggod to siya. Wala manggod yun siya ni Dayon og uli balik diri pagka February. Kato, kana sila day. Kana si Chef, kanang paulit-ulit na kong ginaingon nga si Chef gyud ang kanang dili lang heartbreak nimo ang na-cure. Apil imo mga childhood trauma. Actually. Day, kana. Unya, example na lang gyud niya si Jericho. Dili Jericho Rosales. Na ako kanang booking na si Jericho. Unya, kanang wala gid siya lain nga experience or kanang murag gamay lang kay ang Nadlock lagi ka, wait lang. Ngano? Signal off for what? 28. Perfect. 28 minutes. Wala siya kanang lain nga experience aside sa iyang ex-girlfriend. Unya, Actually, Oo. sige, continue. so katong kami na, ay wala man naging kami pero twice mi nag-booking. Day kanang ratulon siya kay Carfan man mi ato. Ratulon siya nya kanang murag kanang gidi gani kay nga lalaki kanang murag sa tawag gani ano kanang dili sketchy kanang jumpy. Nang jumpy kasi Nakainom mo kape. oh kanang murag daghan kay siya giinom nga Sobrang. energy drink kana good caffeine kayo. Tas paggaman murag di na kaganahan kay unsa man ni siya murag mas conscious pa man siya sa iyang environment kaysa sa iyang kung sa murag Da. naka-question ko sa akong self basig dili lang gyud ganahan sila mag-carfan. Na-meet pa bitaw na ko si Humpy day. Humpy day, umgid siya labot, masignay pulis sa unahan. Siya labot. Grabe niya. Gihunungan man gid mi sa pulis. Naog din siya, atik-atik siya kapangihi siya, nangihi ko, Chip. Peace, salamat. Grabe, wala gid siya, wala gid siya, dili siya scared. So, anak ko na, mag-vary gid ay siya. Based on experience, and na-realize na ko nga, katugid si Humpy, kay ganoon gid siya Carfan, kaya na siya playlist sa Spotify, nga nasakpan na to. Nga Carfan man gyud ang title sa playlist. Wow. Salamat. Yan na lang din, na thought. Marag na. Nagbawal siya i-mention sa podcast. Edit na po. Actually. Sige. So, lahi lang gid na as a woman na kanang to feel like mag-follow the lead na lang gani ka. Like, in kanang, bed. yes. Kanang dili na lang, like, you don't have to do anything. You just, kanang, Yes. ano na lang ka. No? Kana, murag, you feel so feminine. Yeah, actually. Kana, ingana. So, kato, so, we should not expect people to get married and settle down without exploring their options and without knowing what kind of sex life they want Actually. forever. Kay Actually. forever man yun yung marriage. Oh, forever man gidaw mo. Hala, sige. Kana, to me, sexual compatibility should be a non-negotiable. Pareha taday. Na ako'y nakita na recent vlog ni Chito sa Montina ba nag-interview niya ng kanang trending na couple sa kaning sa tawag ani sa Facebook. Ana siya na mag-matter gyud sa ilaha lang po ni na marriage ha pero mag-matter gyud sa ilaha day ang sexual compatibility. Kay kanang nay mga times nang mag-away sila mag-isa okay na. Dahil tinuod gyud day. Try doon ako, no? Dahil tinuod yun na siya, day. Ako magid ang mga na ay living partner na kanang na-experience no, sa ato. Kana, day, kami ni Piolo sa una. Okay na. Kanagon akong story time na magbulag mi mo ato siya sa apartment, mag-iyot mi, okay na. Magbalik na mi. Diba? Grabe siya, day. Muna siya ingon. Muna siya, day. I-try good na. Maulian raman gid ka.
And gani, na ako ang high school ex. Nag-communicate ni balik. Recently sila, tapos ana siya nakanang. Ang reason daw nga nung sometimes magsawa siya sa iyang mga girlfriends or live-in partners. Kay kanang dili na magpaiyot, di na magpahilabot. Hilabot is crazy. Hilabot is crazy. Like, maraglain lang kayo siya nga term. Pero, dili na sila mag-sex ba? Or dili nila sila as Hilabot. like, I mean, like, dili na sila as active as they were before. And anak ko saya ha, maybe because dili mo same wavelength when it comes to sex. Ikaw manggod kay grabe manggod kay ka gusto man nimo kada adlaw, everyday available. So mangita kag inana. Dili ka ang gusto ang type po niya kanang mga demure kanang siya pa yung maka-virgin. So ngano ka mag-expect nga kanang this is me nagigana kasaba na tika. Actually, ngano ka mag-expect? Kagda na to siya. Ngano ka mag-expect o kanang babae nga pokpok in bed when you met her na kanang innocent kaayo, di ba? I think man good it comes from this fantasy of men na kanang nadyo sila fantasy na kanang silang maka-virgin. Yes. And then pag ma-diverginize na nila kay kanang igat na. Automatically igat na yun. Kabalo na yun sila magano. The same high school ex, mga tana siya, kinsa di, kay ex good me. Pero dili ba siya naka-virgin sa kay high school man? Ano siya, kinsa naka-virgin dahil sa imuha, ang light bulb sa mong kusina. Light bulb sa mong kusina, anong mutana? Anong factor? Anong unsa man? Najud sila inherent na kanang murag. Gusto ganin nila sila makauna. Sila maka-corrupt sa yes, sa very innocent na girl ko mo sick in the head yun mga lalaki. Like, I'm so sorry but you guys are sick. Pero kanang sex na kanang mag-away i-try gid na day. Sige, i-try na ko na actually. Babe, kadungog na. Babe, pagpasalamat sa ako akay ako ng suggestion. Ako agid na ang idea. Tinuod gid na ka ng makeup sex ba? Doy, my God, amazing. Basing mato. Halika nga dito. Tabunan mo unlan, di naman gid hinga. Salamat. Ay, salamat. Doy, kana muna ang mga perfect na mga idea. Salamat sa ako, Abim. Okay. So, sex. Wala pa. Perfect. Number 5 na. Sex and sexuality in the Filipino lens. Char. Pwede na siya i-thesis title, guys. Grabe ka kanay. Pwede ka kanang, unsa kay tawagan ng mga ginabayaran para magbuhat og thesis? Ay, actually, what wala ka kabaloan na? Wala ka kabaloan na? In the Filipino so lens. much of Filipino culture, especially when it comes to sex and sexuality, is built on shame. Why? How do we change that? Because ang babae manggod was projected na para bitaw ni Maria Clara. Naging si Maria Clara dahil. Just kidding. Feel na ko it all stems from religion. Oo. Kana gyud. Yes. Our religious roots. And in the kanang Judeo-Christian view manggod kay women are taught, not just women. Men and women were taught to not have sex before marriage. Yes. And that sex is this very taboo thing na kanang people do once and never do again. Yeah. Nga gani kanang buhaton lang siya for the sole purpose of having children. Procreation. Oh, and not anything else. Like it was not taught na kanang it's fun. Oh, na kanang even going as far as kanang it's something that God gave for women for people to feel pleasure. Good. Oh, for sa Bible daw. Wala ko kabalo pero daw. Pasig sa kanang progressive na Bible. Ko ninyo. I-correct ko ninyo if wala. Diba? Pero for pleasure pud siya. Dili siya for go to the world and multiply. Dili siya for piolo lang. Ana good. Diba? And even so, like kanang even in the religious even going beyond the religious lens, even if more progressive ang views, it was only taught for men. It was only taught na men should enjoy this, enjoy that. Kanang bata gani na kanang tudluan maglulo.
Ay, oo, kanang lalaki. Kanang tuluan yun. Kanang pagbata ang maglulok kay more okay lang. Dili kanang bata na lalaki. Hoy, actually. Kung makatch. Di mo Actually. pag kanang ang bata na mag-explore na ganina. Actually. Self-soothing behavior Yes. ba yan na? Yes, tinuod na. Pero pag lalaki, mag-ana-ana, is like, Kita ko sa video, sa Facebook. okay lang, good. Like, normal naman na sa mga lalaki. Pero pag ang babae, dili. Like, Katong, there's a double standard. natin katong lola nga nasakpan niya iyang apo. Ay, kita na ko na video sa Facebook. Naglolo ka niya. Nag-TikTok. Nag-TikTok ko to. Nag-TikTok. Kanang nag-ano na lang siya. Nagpalusot na lang siya. Self-soothing. Actually, nana siya sa, behaviors. kinsa gani na nga, scientist, ika ng behaviors of behavior. child behavior and kemi-kemi na sa most Actually. And, kanang, na from a very young age, kay men, it was kanang embedded in them na it's okay to do that. Pero with women, it's not. Yeah. Like, kanang, I'm not saying that children should masturbate, ha? I'm just saying na kanang, it's built on shame, yun. Yes. Like, women are being shamed and are not being allowed to explore in that way, and men are. Kaya kanang murag ang babae para lang gid sa kusina, homemaker, unya butangan og bata, unya mabuntis, nya okay na. Mo yun na day niya, napajud ko'y kaila sa una day nga kanang ang iyang first boyfriend sa college mo gyud naka-virgin sa yaha nya pagkahuman kanang nabuntis na siya. Unya gialaw lang niya iyang bana na makipag-sex og laing babae. Kay kanang dili daw ganahan makipag-sex iyang bana sa iyaha kay kanang buntis naman daw siya. Unsa pa man daw yung point? Uy, salamat. Oh, lagi promise din. Ako na nung gabo na. Hiluan man gid siguro na ko day. Sorry na lang. Sorry gyud hiluan gyud ti ka. Kanang the very moment na manguta na siya pare. Ngani na lang. Oh, ang setup na to. Ako mungilom na lang ko niya. Palit na daw yun kog ko. Oh, mapalit na yun kog mga ratatat, murya. Guys, kani ang pro tip kanang bildo bitaw. Ay di bildo. Uy, promise na nasa pocketbook. Anyway, so Day na nasa pocketbook at ang gihiluan niya gamit ang bumbilya. Hinahinayon lang ni mo butang sa kape sa imong bana everyday. Gradual lang iyang Oo. hadlo kasi piolo ano sa una day. Ay, mao. Kaya mo siya sa mga babae ka? Okay, di. Sige. Tingnan lang ang kirig lang nga galit. Hana, bitaw no, basta babae. Kana, luoy kita ay. Yes, no? Very much so. Ikaw, Dai, mana ako question. Wala na yun siya sa notes. Musugot kag open relationship. Ay, dili kay selosa manggod ko. Ay, as in. Ha? Musugot kag open relationship? Ay, di ba taga gina-shame, Day? Pero, lang. Kasi selosa manggod ka. Selos ako. Pero, for, kaniha, wala ko niingon Bim na mag-open relationship ta. Disclosure lang. Pero, kaya sige, kalita siya pangita dito lang. Una-una. I think it's okay if for the purposes of sex lang. For the purposes of... Pero if duha mi uyab nimo kanang there are feelings involved yun. Nonsense. Ani, hot take. Si Bugoy na Koy-Koy. Sa mana? Tong 3 wives happy life. Tulo ka babae sa isa ka balay. Uy, salamat. Oh, and then, ang tulo ka babae kay ganahan lang po daw sila because at least, dili sila everyday ibembang ni Koy. Like, kanang puli-puli every other day. So, mura mag-punishment ang bembang. Diba? So, tulo sila kabuo. Kana or like sa Muslim, tulo man What if dalo ang isa? So, dili, ma-exit ka. Kay, pila naman to kababae ang PBB. Dahil pila na kababae. Pila na kababae ang kanang nilabay sa ilaha. Pero na isa nga loyal gyud. Oh. So, yung utin ka ng gold. Kana akong gusto mahibalan. Kung unsa gyud. Try daw dito, Day. What if? Pag-apply daw. What if? Dili kay Day. Kuan man mga exotic I would be open, actually. Kung naninod open lang relationship. But it would have to be
there would have to be a mutual agreement na it's just for sex. Like, Draw the line lang. yes, like you can have sex with, and then there should be kanang honesty involved. Kanang, kunwari, mahipag-hook up ka with someone else, Makabalo ka. dapat kabalo ko. Feeling ni mo, dili ka mag-overthink. What do you mean? Na like, Okay, kanang mag-overthink na he's catching feelings for them na. Ana. Actually. Napaisip. Pero kanang, Oo. oo. Pero, Kay mura man gud siya og nangabit siya with consent. Pero ikaw pod. mura siya actually. That's Oo. a perfect way to describe it. Nangabit siya with consent. Oh, at least dili ma-post Facebook. Actually. Dili nga trending. Kay kung inana day, makipag-situationship na lang ko because kung situationship me, Walay agreement walay to be agreement. monogamous. And then I don't have to know. Kaya I would rather not know. Dili ka gusto. Dili ka. I would rather not know. Kanang, Akong problem on good with not knowing is what if ang iyahang, I guess that what if iyahang ginahook up is kanang Naisakit. or whatever. Hugaw. But that, siguro, you just have to trust your partner na kabalo siya mabusisi, kabalo siya na ano. Pero if tangaon ni mong partner, Congrats. Congrats. Tingala lang ka. Mag-AIDS Mag-AIDS naman lang ka. paglakaw. nangamatay mo. Salamat. But that would not work if kanang kuan, you have kids. Siguro that only works if Kanang single. single Kanang na walay kids. Actually, kay wala messy pa siya. sabit, yes. Messy gid siya dahil. Siyempre, no, muna yung makita sa inyong mga anak, murag loser naman po kayo na behavior. Actually. Nagod ko makita usay na kanang sa TikTok gani kanang throuple gid sila kanang duha gid ka babae niya isa ka lalaki or duha ka lalaki niya isa ka babae. Kanang duha ka lalaki isa ka babae. Kung gusto. Kung gusto na matry ng mga bagay-bagay. Para ako na pod. Ako na pod ang ma-welcome to the world. Wala ba ka try? Wala pa ka try dahil. Nananawagan. Ako Salamat. there have been times na Kanang na-offeran ka. na-offeran or na mo try na unta nya madlo ko magka-cold feet ko the very last Doy, day. ako, very ko. Very ko. Magka-cold feet ko very last minute work. Pero dili ko gusto og duha ka babae. Gusto ko duha sila ka lalaki. Di ko ginagduha ka babae kasi losa man gud ko. Whether ako either or. Kay basig, uy, nganong siya man na mas daghag case. Ay, salamat. Day, what if? Uy, salamat na lang yun. Diri na po sa Avida mag-check-in. Gihimo Uy, na gidirig kuan. Bookinganan ning Avida. Actually. Ano, day? So, moto. I think I would be open to it. Pero not now. Balik-balik yun, Bim, Bim. ayaw lang sa... Balik-balik yun, Bim. Actually, Kani ka na. Ang sa tawagan ni Uy, kanang... Sa tawag, nakalimot na noon ko. Nakalimot na noon ko. Dahil going back sa katong in the Filipino lens. okay. Na kanang, moingon sila nga mo na kay liberated, manggod kaayo mo. Liberated kay mo huna-huna. And so, Like, and what about it? Lagi, and what about it? Kanang 21st Ikaw pod, century. ikaw, ano man kay ka? Kanang Karaan. old-fashioned man kay mo tiki. Nganong karaan, nganong backward Nanaman man ta sa kaayo. 2025. Nganong napamang ka sa 1950s. Pero again, I won't take that against you, but ayaw pud ko i-question sa ako ang gusto Actually. buhaton. Wala, ang main point lang yun rin, no, is just mind your own business. Mhm. Don't give personal comments about my life because I don't give personal comments about yours. Bitaw. Diba? Kana isa pud sa mga traits gyud sa kanang mga Filipinos, especially sa Facebook, ay kanang they love commenting on other people's lives. Yes. Unsolicited comments. Mo nang nakalock akong profile sa Facebook. Actually. Pero sa TikTok, open kay ko. Kaya ang mga tao mong sa TikTok, gamay na lang ang boomer. Oo. And then if na may boomer na masaag sa akong comment section, tabangan man nilang tanan. Hmm. Dili na ako kailangan i-defend akong sarili. So kana murag mas ganahan, mas open ko sa mga tao sa TikTok. Diba? Kay katugod mostly sa mga clips from our old podcasts. Yeah. Kay mostly nag-viral to kay kanang katong mga talking yes. about like progressive viewpoints about hoe phase or hookups. Yeah. Ana. Because progressive na ang tao sa TikTok. Mo nang kaning mga tao sa Facebook. Kung sa gingon ni Joey, dapat lahig yun ang Facebook sa mga tigulang. Actually. Balin mo, Friendster.
Please lang. No, matrigger gid sila, no? Matrigger gid sila. I won't take it against them because it's their generation. Asa sila, kung kano sa sila na tao ba? Yeah, and it was a different time. Yes, the time they lived in. Ang mga question ako is, kaning mga ka-age na to? Kana? Actually, mostly ko daan na nag-comment atong whole phase na akatong body count na post na among ginamin at the start of this podcast. Yeah. Is mga friends na ko na kanang I was hoping would have different viewpoints. Ganit, that I was hoping that would be more open to stuff like that and to not judging people for how many sexual partners they have had. Murag, it's shocking ba to see na nga na pa di kagamay ang utok sa mga tao. Hantud karon nga nagyapon. Na same raman ta og environment. Although dili ta same og upbringing, pero kanang ma-surprise ko ba nga same ra ta og generation unya inana ka, like I won't take it against you kung dili ka, pero ayaw i-judge ang ubang tao if maon na ilahang gusto buhaton sa ilang life, because at the end of the day wamsa na ngayog condom nimo kung masakit sila aw ilaha man ang ano kana lang. But kato, we're not endorsing that we're not saying that you have to have lots of sex right now, pero gusto ka, go for it. But if you want to do it, then go. Just do it safely. Kana gyud mo ginatong number one always kinaingon pag mag-discuss tag mga inani katong dating and hookups, katong marriage na discuss po ang whole face. Just be safe. Kana gyud. Because you don't want to get pregnant early. You don't want to have STD. Hopefully not dili magka-AIDS, magka-HIV or whatever. Dili ka mapatay sa imong gibuking. My God. Basig dili ka cum laude pero na Jennifer Laude ka. Kaniha. Napa may isa ka term. Balik sa definition of term. Sama may isa ka term. Garbage bag. Day. Kada ko rin magnakoy booking. Grabe. O text ko siya, Doy, ampo na dili ko mag-garbage bag tonight. Day, tanawa akong location. Yes. Ayaw sa katulog, i-follow akong location. Kana muna siya isa sa mga tips, pro tip. Pag nag-whole face ka, make sure na kay isa ka friend na kanabitaw murag tigbantay og kalibutan. Kanang dili matulog. And then make sure na naka-on, naka-Sherlock mo always. Kanang bantayan bitaw niya imong location asa ka because lisod na, that's another thing, lisod na ang panahon karon. Kanang you never know yun. And if kanang trust your gut as a woman, naman jud tay ka na instinct na murag if something's awry na murag kanang murag dili man ni siya murag lain man iyang vibe nga ayaw na lang. Take the hint and just go. Najutoy one time, guys. Ato ning sa it's special. Atong sa maa. Dili, the story naman na. Lahi ni. Sana po. Sorry na ko si. Unsa man ata nickname na dili man pwede siya Buboy. Ngano? Lahi na pud ni? Si siya Buboy ni. Lahi na. Pero lahi na to ang name kay maglain na pud kay siya Buboy. Avida Boy. That is Avida Boy. That's a perfect way to say it. Avida Boy. Si Avida Boy. If you're watching. Schoolmate me. And then, kailan nagod ko siya sa in person. So, dili po na ako maingon na murag super ko kahadlok. Yeah. Because kailan man may in person. Like, I know him personally. So, kato, we nag-plan me to hook up. Actually, nagkita mi balik on Bumble, and then dito mi nakaplan na mag-hook up and whatever. So, I came over, and then, this was the first night, because I will be telling the story of 2 nights. So, this is the first night. The first night, red flag na siya daan because pag-abot na ako, na siya sa CR. And then, tingala ko, gabi naman gusto. So, like, mga 2, 3, nga na. And then, tingala ko, pag-awas niya sa CR, kalita mo siya pamakyum. So, text dahil ko siya, naku, day, nabuhang naman ni siya. Gano'n, nag-vacuum man ni siya at 3 a.m. Niya, ang iyang vibe ato, guys, is ka na ganing,
murag frantic kay siya kana dili siya mapakali sige siya bakit siya bakit siya tapos sige siya explain na kanit siya na siguro na mo na sige siya explain na ang iyang I don't know siguro tinuod yung pag-ingon iyang ginaingon but ang iyang bugas daw kay nangahol na yabo so mo yung gina-vacuum pero pagtanong ako sa may bugas wala may bugas. And then, isulad ba ko? Napa siya sa banyo ato. And then, wala man nahulog ang mga bugas. So, basig nag-hallucinate siya ato. And then, itext siya, anak ko, day, nga na-vacuum man siya na, siya na, day. Sige, I hate to break it to you. Murag, pero basig na basig ka siya, or nga na. And then, knowing me na nako, wala ako na ginana, pero nako yung mga experience being surrounded by people like that. Sige. And then kato pag so but I did not think too much of it lang because ambot wala lang jud siguro ko experience with kanang guys na kanang gaingana gid gani. So I didn't think anything of it and then doing the act na ana and then grabe man gyud guys mura man gyud ko doy I tunong na yung mga kabunog ka najud ko yung mga bunog najud ko yung mga marks everywhere ana gyud and then I did not learn my lesson pagka the next day next day dayon the day after pa ko ni balik so mo na ni siya gisundo ka wait lang so di ba nagyaya na po siya na makipag-hook up balik so this time gisundo ko niya from my place and then medyo layo-layo man ko siya guys kay Avida and then taga South ba ako. And then tingala ko gabi nagyapon ni siya ha kay booking ba boring lagi mi guys like gabi lang lagi mi mo alive. So kato so gisundo ko niya and then tingala ko like mura man siya kanang maniac ako. No? Kanang makita nimo sa mga TV sa the best way yun na ko ma-describe siya is mura siya maniac. Kay, nami sa coastal road guys, like, take note, ga-drive siya niya, kusog ka music. Niya, kada ganing, kusog gani kayang padagan, and then, tuyuon yun niya swerve. Tuyuon niya swerve ba, and then kanang, mukatawa pag yun siya, dahil mura gani ka ng joke, si Joker. Kanang, anak yun. So like, dili na pero ang feeling ni mo to dai dili ka murag sikuan kasi itong partner ni Joker si Harley Quinn dili dai I love it nangurugod ko like kung nag-text with ka ato doy basi mamatay na ko dai mo na ni atong last story na mo na maalam na so kato like grabe pag-abot pag diri kay pag-abot sa iyang unit kay pagka morning ato so, diba, we did the act, and then everything. And then, pagka-morning ato, nabito ni kalit tuk-tuk sa yung unit. Guy friend niya, nakigamit lang og CR. And then, isulot sa CR, dugay kaysa CR. Like, wala CR sa inyong unit? Sa mana? So, dugay nakigamit og CR. So, murag, questionable na kaayo ba? Murag, unsa man eh. Yato. So mo to, imo kong gi-message. Tapos sana ko saya nga. Tanawa yan CR. Kung makita kag lighter na walay ulo. walay ulo. Yan na yung mga foil. Pag tanaw ni mo, huwag na. Alam na. Naamang yun, guys. Naamang yun lighter. Kipicturan mang yun niya. O gisend sa ako. Diba? Confirmed. Moto guys, be careful. Even if kailan ninyo personally, always have someone track your location, know exactly what you're doing, where you are, who you're with. Kana it's kung lahi na gyud mga tao sa world gyud ang kanang thinking sa ubang tao dai. Kana bago lang ganito, di ba katong namatay na babae? Uy, salamat. Usil sa tagong pero again wala ta kabalo sa story ato pero may mga theory sa ubang tao like yahara daw tong sutor or spunky whatever. So kato
This took a very dark turn. Taga na kayo. Pero it's fun, guys. I promise you. I it's fun. hope stories like that don't hinder you from exploring, trying things, and finding out what you want. Mm-mm. Mga sexual fantasies. Kana mga fantasy, kana mga car fun, BDSM, kana mga, grabe! Kana. Because it's fun. It's stories you get to tell your grandchildren when you're actually, old. Diba? Kana, lingaw siya. Uy, lingaw gyud. Pag mag-reunion mo, kana. Diba? Amazing. I love it. Or like, if mag-birthday ka, pwede mo sila pag-grito ni isa-isa. or if gusto ninyo mag-podcast, pwede mo. Actually. So, Actually, kana, kung naninood lang to. I think that was it. That was it for First this episode. Guys, we will be filming 4 more episodes. 3 na lang, guys. Grabe na gyud. 3 more episodes today. Word. So, yeah, that was it. Bye! Bye, guys!